बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ 27 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है और इसी के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ 27 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, बताएगा कौन कौन से इलाके शामिल हैं इन 27 इलाकों में, और आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, सूरत हाल क्या है, इंतजामात कैसे हैं? आज बिल्कुल इस वक्त हम अलावा इकबाल टाउन के इलाके में मौजूद हैं और अलावा इकबाल टाउन में रज़ा ब्लॉक, नरगिस ब्लॉक, क्रीम ब्लॉक के इलाके हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है। चूँकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ 27 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है और ये तमाम तर इक़दाम इसलिए किए जा रहे हैं चूँकि शहर में इन इलाकों से कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंतज़ामिया की जानिब से शहर में 27 इलाकों पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज आज से शुरू हो चुका है और इन इलाकों में खारदार तारे लगाकर इन इलाकों को महदूद कर दिया गया है और शहरियों से भी ये कहा जा रहा है कि नकलो हरकत को कम से कम रखें और इन इलाकों में जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं और जितनी भी फार्मेसीज़ हैं उन्हें सिर्फ खोलने की इजाज़त है। इसके अलावा जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी दफातर हैं, सरकारी गैर सरकारी, तमाम तर दफातर बंद रहेंगे और लोगों से नकलो हरकत को महदूद करने के लिए कहा जा रहा है। सिर्फ ज़रूरत के तहत एक शख्स को बाहर जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो अपने एरिया में ही रहेंगे। ये तमाम तर इक़दाम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उस पर कंट्रोल किया जा सके और लोगों को नकलो हरकत करने से रोका जा रहा है। चूँकि तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक है और लोगों से ये इल्तिजा भी की जा रही है इंतज़ामिया की जानिब से कि घरों से ना निकलें, गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, फासला रखें ताकि इस लहर पर काबू पाया जा सके। जी, कोरोना पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। अली रजा हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना के शदीद अलील मरीजों के लिए इलाज की सहूलत में इजाफा। सर्विसेज अस्पताल के कोरोना ICU में मजीद 16 वेंटिलेटर्स नस्ब करके फ़आल कर दिए गए हैं। नए वेंटिलेटर्स की तनसीब के बाद सर्विसेज अस्पताल में कोरोना ICU में वेंटिलेटर्स की गुंजाइश बढ़कर दुगना हो गई है। मजमूई तौर पर 32 वेंटिलेटर्स कोरोना वायरस के शदीद अलील मरीजों के लिए दस्तयाब हैं। NDMA की जानिब से लाहौर को फराहम किए गए 70 वेंटिलेटर्स में से 20 जनरल अस्पताल, गंगाराम और जिना अस्पताल में 10-10 और म्यू अस्पताल को 14 वेंटिलेटर्स दिए जा रहे हैं। इन वेंटिलेटर्स को जल्द अज जल्द नस्ब करके फाल करने की हिदायत की गई है। चीनी माफिया को शिकस्त, हुकूमत का पहली बार एक्समिल रेट मुकर्रर करने का फैसला। शुगर डीलर से लेकर परचून फरोश तक को का इल्म होगा। शुगर माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया। अब्दुल्ला शुगर मिल, हसीफ अकास, मक्का शुगर मिल शामिल है। माफिया के 40 सरकर्दा अरकान के 100 से जायद जाली और बेनामी बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। FBR ने भी छान फटक शुरू कर दी है। खपत ज्यादा और सप्लाई कम। ब्रायलर चिकन रवा साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कीमत में मजीद 6 रुपए का इजाफा हो गया। गोश्त 363 रुपए किलो हो गया। एक हफ्ते में पोल्ट्री की कीमतें 54 रुपए तक बढ़ी। महंगाई के बोझ तले गरीब की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। शहर में अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जी हो या दालें या फिर चिकन, सब कुछ ही गरीब की पहुंच से दूर है। पोल्ट्री माफिया की जानिब से मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान फी किलो 54 रुपए तक इजाफा हुआ। मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 6 रुपए फी किलो मजीद इजाफा करके सरकारी रेट 357 रुपए से बढ़कर 363 रुपए फी किलो हो गया। कोई इंतजामिया नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ सरकारी जो लोकल गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि इनके रेट जो है उसको स्टेबल करे ताकि एक गरीब लोग की अप्रोच में ये गोश्त हो। मुर्गी करीबन 70% लोग पा रहे हैं, 30% लोग जो है ना फार्म खाली पे हैं। शहरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली से अवाम तंग आ चुके हैं। हर चीज ही आए रोज महंगी से महंगी होती जा रही है। मुर्गी देखे आसमान पे रेट की बात कर रही है। मुर्गी है वो भी महंगी, इसका स्पेयर पार्ट वो भी महंगा, दालें वो महंगी, सब्जियां वो महंगी। गरीब का तो हाथ से अरेंज से दूर हो गई है। सरकारी रेट के मुताबिक आलू की कीमत 36 रुपए फी किलो, टमाटर 45, लहसुन 150 और अदरक की कीमत 275। ने मौजूदा इंतजामिया से अपील की है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमली तौर पर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन राना अयाज के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। हर दिल ज़िक ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स के मालिक बासित हसन को हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए हैं।
जिक ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स के मालिक 28 मार्च 2017 में 38 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले थे। मुस्कुराहटें बिखेरने वाले बासित हसन दुनिया से ऐसे गए कि दोस्त अहबाब के लिए हर लम्हा लम्हा यादगार बना गए। किसी को गम में देखकर गले लगा लेना, किसी को मुश्किल में पाना तो फरिश्ता बनकर उसकी मदद को पहुंच जाना, ये बासित हसन का ही खासा था। उनके अजीजो अकारब और दोस्त अहबाब उनकी वफात पर आज भी दिल गिरफ्तार और रंजीदा हैं। दफ्तर हो या घर, अपना हो या पराया, दोस्त हो या दुश्मन, बासित हसन ने इन सबसे बालातर होकर इंसानियत की खिदमत की। वासा ने आइंदा माली साल में पंजाब हुकूमत को डेवलपमेंट प्लान पेश कर दिया है। 1 अरब 56 करोड़ की लागत से निश्तर कॉलोनी तक हटियारा ड्रेन सेवरेज सिस्टम बिछाने की स्कीम शामिल है। 8 करोड़ की लागत से शौक चौक तक शौकत खानम हस्पताल से वेज लाइन बिछाने की स्कीम समेत 4 अरब 94 करोड़ 70 लाख मालियत की 14 स्कीमें तजवीज़ कर दी गई हैं। वासा की आइंदा माली साल 2021-22 में 4 अरब 94 करोड़ 70 लाख मालियत की 13 नई तरक्याती स्कीमें रखने की तजवीज़ दे दी गई। फॉरेन फंडिंग के तहत 2 मेगा प्रोजेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करने की इस्तदा कर दी गई। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने बजट तजावीज़ महकमा खजाना को अरसाल कर दी। नई स्कीमों में मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स पर 2 क्यूसिक के 30 सबमर्सिबल पंप्स की तब्दीली की स्कीम पेश की गई है। पंप्स की तब्दीली पर 15 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। फॉरेन फंडिंग में लॉरेक्स कॉलोनी और सरफेस वाटर मंसूबे को भी आइंदा बजट में शामिल रखने की तजवीज़ दे दी गई है। वासा ने 24 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब 78 करोड़ रखने की तजवीज़ दी है। दूसरी जानिब लाहौर में हुकूमत पंजाब कम वसीला बेघर अफराद को आसान इकसात पर ज़ाती घर देगी। प्री अर्बन एरिया में 3 मरला घर बनाए जाएंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को प्री अर्बन एरिया में सरकारी अराजी की निशानदही की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत कम वसीला बेघर अफराद को आसान इकसात पर ज़ाती घरों के हुसूल के लिए लाहौर के प्री अर्बन प्लान में 3 मरला घर बनाए जाएंगे। स्कीम के आगाज से कबल आराजी की गैर ज़रई होने की तस्दीक करवाई जाएगी। स्कीम के आगाज के बाद उसे ग्रीन लैंड करार दिया जाएगा। ग्रीन लैंड करार देने का मकसद घरों की तामीर के वक्त कोई रुकावट खड़ी न की जा सके। प्री अर्बन इलाकों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की निशानदही करदा सरकारी आराजी पर 3 मरला के घर तामीर किए जाएंगे। घरों की तामीर का अमल नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और बैंक ऑफ पंजाब और दीगर बैंकों के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। कौम की बेटियां अपने बच्चों को आगोश में लिए नवे रोज़ भी सड़कों पर मौजूद रहीं। कौम के मेमारों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने वाले असातिज़ा कहते हैं हुकूमत की बेहिसी जब तक जारी रहेगी धर्रा भी जारी रहेगा। शहर के मौसम ने करवट ली और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। पंजाब भर से आई खातिर असातिज़ा अपने छोटे बच्चों को ममता की आगोश में लिए सड़कों पर 9वें दिन भी मौजूद हैं। एक दफ़ा राजा बशारत से वज़ीर तालीम से और इसी तरह लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। हम बैठे रहेंगे जब तक हमें मुस्तकिल नहीं करेंगे। 9 दिन से बैठे हुए हैं, आगे भी बैठेंगे इंशाल्लाह। बच्चों का दिल बहलाने के लिए मां ने किसी ने सेल्फी लेकर अपने बच्चे को बहलाया। असातिज़ा कहते हैं 2014 में NTS के इम्तिहान पास किया। महकमा अब PPSC का दोबारा इम्तिहान देने का मुतालबा कर रहा है जो मंजूर नहीं। असातिज़ा को एहतजाज करते हैं मगर हुकूमत की जानिब से इन्हें मनाने के लिए अब तक कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा फरहान यामीन लाहौर। उधर वजीर आला सेक्रेटेरिएट के सामने सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स मुस्तकिली के लिए मुतालबे पर धरना 10वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। वजीर आला सेक्रेटेरिएट के सामने राना अज़हर नूर इस वक्त मौजूद हैं। राना अज़हर नूर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? अगर बात की जाए तो धरने को आज 10वां रोज़ है और वज़ीर आला के सामने ये धरना दिया गया है। यहाँ पर जो है जो असातिज़ा हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ये पंजाब भर से यहाँ पर असातिज़ा आए हुए हैं। और देखा जाए तो इस वक्त भी जो है रात के इस पैर जहाँ पर तो मौजूद हैं, आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर कुछ खैमे जो हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर जो असातिज़ा आराम भी कर रहे हैं, कुछ असातिज़ा जो है बगैर खामों के आराम कर रहे हैं। देखा जाए तो ये जो लोग जो हैं पूरे पंजाब से यहाँ पर आए हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों से, जिसके बायस से यहाँ पर ये इनका कहना है कि इनका जो मुतालबा है वो हक पर करता है। उनका सिर्फ मुतालबा ये है कि जब तक हुकूमत बात नहीं करेगी तो कुछ उन्होंने मुज़ाकरा ज़रूर किए लेकिन डेडलॉक बरकरार तक हुकूमत जो है तो उनकी बात सुनने तैयार नहीं करता कि जो हालात हैं यहाँ उन्होंने अब बारिशें भी देखी, आंधी भी देखी। उनका तो कैसे जो सूरत हाल है कोरोना के बाद उनका तो यहाँ मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन उनका कहना है कि उनके जज्बे पुरज़्म है। उनका साझा करना है कि वो यहाँ रहेंगे। उनका जब तक हुकूमत उनकी बात नहीं मानेगी वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। उनका कहता है कि हालात जैसे भी रहें तो कोशिश करेंगे कि अपना मुतालबा मनवाया जाए और यहाँ पर जो है मौजूद रहें और अपना जो हक वो यहाँ से लेकर जाएंगे। जी, हक यहाँ से लेकर जाएंगे। राना अज़हर हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर के हज़ारों असातिज़ा को टाइम स्केल की बंदरबाट महकमा खजाना पर करोड़ों रुपए की अदायगियों का बोझ बढ़ गया है।
محکمہ خزانہ نے اسکول ایجوکیشن کو اساتذہ سے ٹائم اسکیل اور مراعات واپس لینے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے ہزاروں اساتذہ کے لیے بری خبر، محکمہ خزانہ پر ماہانہ کروڑوں روپے کا اضافی بوجھ بڑھ گیا، جس پر محکمہ خزانہ نے 2 سال کے دوران ٹائم اسکیل حاصل کرنے والے اساتذہ سے مراعات اور عہدہ واپس لینے کا حکم دے دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق افسران کی ملی بھگت سے حاصل کیے جانے والے تمام ٹائم اسکیل واپس لیے جائیں گے۔ گریڈ 16، 17، 18 اور 19 کے اساتذہ سے ٹائم اسکیل واپس لیا جائے گا۔ 2019 تا 2021 تک ہزاروں اساتذہ نے ملی بھگت سے ٹائم اسکیل حاصل کیا۔ اساتذہ کو ٹائم اسکیل کی مد میں حاصل کی جانے والی مراعات بھی واپس کرنا ہوں گی۔ مراعات کی مد میں محکمہ خزانہ کو 20 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری ہوگی۔ LWMC کا بورڈ ممبران کے لیے بڑا ریلیف، کفایت شاری کو بھول جائیں، اعزازیے میں اضافہ پائیں۔ LWMC کے بورڈ نے ممبران کے لیے اعزازیہ ڈبل کر دیا، آئندہ فی بورڈ ممبر 15 کے بجائے 30,000 فی کس وصول کرے گا۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو آئندہ 30,000 روپے فی میٹنگ اعزازیہ ملے گا۔ گزشتہ دور حکومت اعزازیہ 15,000 فی ممبر مقرر تھا۔ LWMC میں اعزازیہ وصولی کی خاطر خیر ضروری اجلاس بھی بلائے گئے۔ زیادہ تر اجلاسوں میں فیصلے کم ہونے کی شرح زیادہ رہی۔ ذرائع کے مطابق اس سے قبل بھی اعزازیہ بڑھانا تجویز کیا گیا، جس پر محکمہ خزانہ نے اعتراض کیا تھا۔ محکمہ خزانہ نے پبلک سیکٹر نان پروفٹ کمپنی کی بنا پر کفایت شاری برقرار رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ تبدیلی سرکار نے اجلاس تیز جبکہ فیصلے کم کر دیے۔ CEO کا موقف ہے کہ ذمہ داری زیادہ ہونے کے باعث ممبران کو انسینٹو دیا جانا ضروری ہے۔ ایک طرف کورونا تو ادھر شہر کے بڑے ٹیچنگ اسپتال انتظامی بحران سے دوچار، علاج معالجہ بھی متاثر ہونے لگا۔ میو PIC سروسز، جنرل جناح انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز اور شاہدرہ ٹیچنگ اسپتال میں انتظامی سربراہان میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کی سیٹیں خالی ہیں۔ ایڈ ہاک ازم کے تحت کام چلانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جناح اسپتال میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا عہدہ 1 سال سے خالی پڑا ہے۔ میو اسپتال، سروسز اسپتال، PIC جنرل اسپتال اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز سمیت شاہدرہ ٹیچنگ اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے عہدے بھی خالی پڑے ہیں۔ ان عہدوں پر عارضی چارج دے کر ایڈ ہاک ازم کے تحت بڑے ٹیچنگ اسپتالوں کے انتظامی امور چلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بڑے ٹیچنگ اسپتالوں میں حالیہ کورونا وبا کے دوران مستقل MS نہ ہونے سے علاج معالجے کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ حکومت پنجاب اور محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے تاحال ٹیچنگ اسپتالوں میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے اہم عہدے خالی ہونے سے جنم لینے والے انتظامی بحران کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا۔ کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ لیگی رہنما مریم نواز نے جاتی عمرہ اراضی کیس میں ضمانتی مچل کے جمع کروا دیے۔ مریم نواز نے کہا PDM کی صف بندی ہو گئی ہے۔ اصل اپوزیشن مسلم لیگ نون اور JUI ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت ہی چھوٹے عہدے کے لیے جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا۔ نون لیگ کی رہنما مریم نواز نے ہائی کورٹ میں ضمانتی مچل کے جمع کرانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ PDM کو شکست نہیں ہوئی، شکست ان کو ہوئی جنہوں نے عہدے پر اصول کی قربانی دی ہے۔ نواز شریف سے کہتے تو وہ خود انہیں عہدہ دے دیتے۔ مریم نواز نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی خود کو دھوکہ دے رہی ہے۔ مریم نواز نے انکشاف کیا کہ چیئرمین سینٹ نے ان کے امیدوار اعظم نذیر تارڑ کو ووٹ دینے کی پیشکش کی تھی۔ مریم نواز نے 10 لاکھ کے مچل کے جمع کروائے۔ ان کی جانب سے سیف الملوک کھوکھر نے ضمانت دی۔ مریم نواز نے مچل کے جمع کرانے پر سیف الملوک کھوکھر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ لیگی رہنما خواجہ محمد آصف نے ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ خواجہ محمد آصف کی درخواست سماعت پر سماعت کرے گا۔ درخواست سماعت میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت بعد از گرفتاری درخواست سماعت منظور کرنے کا حکم دے۔ چنیوٹ مائنز اینڈ منرل ریفرنس میں بڑی پیش رفت، صوبائی وزیر سبطین خان کے شریک ملزم ارشد وحید کو اشتہاری قرار دینے کے لیے نوٹس آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ چودھری نے ملزم ارشد وحید کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر رکھا ہے۔ عدالتی حکم پر اسلام آباد پولیس نے آتے عدالت کے باہر ملزم کو اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے اشتہارات آویزہ کیے۔ عدالت میں پیش نہ ہونے پر ملزم ارشد وحید کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ ملزم ارشد وحید مائنز اینڈ منرل ریفرنس میں نامزد ملزم ہے۔ ملزم ارشد وحید پر ٹھیکے میں مالی بے ضابطگیاں کرنے کا الزام ہے۔ نیب نے سبطین خان، راشد وحید سمیت دیگر کے خلاف ریفرنس دائر کر رکھا ہے۔ ملزم ارشد وحید کو چنیوٹ مائنز اینڈ منرلز کا ٹھیکہ ملا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں آل پنجاب وکلا نمائندہ کنونشن کا انعقاد۔ پنجاب کی تمام وکلا تنظیموں نے ہائی کورٹ میں ججز کی خالی اسامیاں
फौरी तौर पर फुल करने का मुतालबा कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट बार में ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। पंजाब की तमाम वकला तंजीमों ने हाई कोर्ट में जजेस की खाली असामियां फौरी तौर पर फुल करने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम और अरकान कौमी असम्बली राजा रियाज खुर्रम शहजाद और रज़ा नसरुल्लाह घुमन की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि PDM का गैर फितरी इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुँच चुका है। अपोजिशन ने जो बोया वही अब काट रहे हैं। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, हल्कों के मसाइल और तरक्याती मनसूबों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान कौमी असम्बली को उनके हल्कों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन ने पाकिस्तान के मुफादात को दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अवाम में मनफी सियासत करने वालों की साख ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि PDM को अब इंतशार की सियासत छोड़कर होश के नाखून लेने चाहिए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हल्कों के मसाइल हल करना और जारी तरक्याती स्कीमों की जल्द तकमील अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब का अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद के एहसास में इस्तकबालिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे मुल्क का असासा और सफ़ीर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्क से मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं मिलती। गवर्नर हाउस में दिए जाने वाले इस्तकबालिया तकरीब में मुल्क की मुमताज़ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। ताहिर जावेद को तमगा इम्तियाज़ मिलने पर चौधरी मोहम्मद सरवर और दीगर शख्सियात ने मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब ने ताहिर जावेद की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें शील्ड पेश की। गवर्नर पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि ताहिर जावेद ने पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए बेपनाह काम किया है। मुल्क और अमरीकी पाकिस्तानियों के लिए भी ताहिर जावेद की खिदमात काबिल फ़ख्र हैं। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन ममालिक में काम कर रहे हैं उनकी पार्लियामेंट का रुख करें। जबकि आप किसी मुल्क में पार्लियामेंट में पहुँचते हैं तो उसकी पॉलिसी पर बहुत असरअंदाज होते हैं। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने रवां साल की तीसरी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। कहते हैं कोरोना वायरस के बायस मखसूस हालात के बावजूद 19 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने समनाबाद अस्पताल में कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। पोलियो मुहिम 29 मार्च तक शुरू होने जा रही है। पीर से पोलियो मुहिम का पहला रोज़ होगा। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा है कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक है। ज़िले इंतज़ामिया की अनथक मेहनत से 3 मकामात के सैंपल्स मनफी आए हैं और वालिदैन भी अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। साबिक मेयर लाहौर की सुबकी चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात की साबिक मेयर को नो लिफ्ट। सरतोड़ कोशिश के बावजूद चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात से मुलाकात करने में नाकामी का सामना रहा। साबिक मेयर लाहौर ने सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक और सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब नूरुल अमीन महंगल से मुलाकात की सर तोड़ कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। साबिक मेयर लाहौर ने बल्दियाती इदारों की बहाली के नोटिफिकेशन के इजरा के लिए चीफ सेक्रेटरी ऑफिस पर दस्तक भी दी, जो बेनतीजा रही। साबिक मेयर लाहौर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात को दरख्वास्त जमा करा दी है। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अथॉरिटी के ऑर्डिनेंस में फिर से तब्दीली। रावी अर्बन डेवलपमेंट के मेगा प्रोजेक्ट्स की देखभाल के लिए चेयरमैन की तैनाती अब अस्करी और ब्यूरोक्रेसी से की जाएगी। साबिक चेयरमैन रोड राशिद अजीज़ के मुस्ताफ़ी होने के बाद पंजाब हुकूमत ने नए चेयरमैन की तैनाती के लिए नई शराइत मंजूर कर ली हैं। महकमा हाउसिंग की जानिब से भेजी गई समरी में कहा गया है कि अथॉरिटी का चेयरमैन हाजिर या रिटायर्ड अस्करी ऑफिसर ही तैनात हो सकेगा। मेजर जनरल के रैंक तक का हाजिर या रिटायर्ड फौजी ऑफिसर को चेयरमैन तैनात किया जा सकता है, जबकि अथॉरिटी के चेयरमैन की तैनाती के लिए हाजिर और रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर को भी शामिल किया गया है। डॉक्टर सुहेल सकलैन के वालिद सरदार सईद मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
لاہور میں ادا کی گئی نماز جنازہ ڈاکٹر سرور ایوان نے ادا کروائی۔ نماز جنازہ DHA میں ادا کی گئی۔ جنازے میں UHS کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم، PND ڈاکٹر عابد بودلہ، سابقہ MS فیاض رانجھا، سابقہ DG ہیلتھ پروفیسر زاہد پرویز، وائس پریزیڈنٹ کالج آف CPSE پروفیسر محمود ایاز، وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل کالج یونیورسٹی عامر خان، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پروفیسر خالد مسعود گوندل اور سول سوسائٹی اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ انجمن تاجران کے قائدین کا مشترکہ اجلاس صدر لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت نیو عالمگیر مارکیٹ میں منعقد ہوا۔ تاجر قائدین نے ہفتہ اتوار کے علاوہ تمام تعطیلات پر مارکیٹوں بازاروں کو کھلا رکھنے پر اتفاق کیا۔ صدر مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں کورونا سے بہت نقصان ہو چکا، اب مزید چھٹیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انجمن تاجران کے قائدین کے مشترکہ اجلاس میں طے کیا گیا کہ شہر کی مارکیٹوں اور بازاروں کو ہفتہ اتوار کے علاوہ تمام سرکاری چھٹیوں پر بھی کھلا رکھا جائے گا۔ وارڈ سٹی کی تمام مارکیٹوں اور بازاروں میں تجارت معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ اعظم مارکیٹ خیبر بلاک، اعظم مارکیٹ بورڈ، شو مارکیٹ موتی بازار، فرنیچر مارکیٹ چیمبر لین روڈ، لیدر مارکیٹ چیمبر لین روڈ، فوٹو مارکیٹ چیمبر لین روڈ، دھنی رام روڈ انارکلی اور صداکارہ بازار، ٹوپی مارکیٹ، شہزادی مارکیٹ، لیدر ریکسین شو مٹیریل مارکیٹ اور منٹ کمری روڈ، ایپٹا روڈ، ایبٹ روڈ، عبد الکریم روڈ، نیو عالمگیر مارکیٹ، شاہ عالم مارکیٹ کھلی رہیں گی۔ صدر لاہور مجاہد مقصود بٹ نے مطالبہ کیا کہ حکومت ہفتے کی چھٹی ختم کرنے کا بھی اعلان کرے۔ رشین انٹرنیشنل اولمپک یونیورسٹی میں سال 2021-22 کے اسکالرشپس کا یہ معاملہ ہے۔ چیئرمین پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ایجوکیشن کمیشن ابراہیم حسن مراد نے طلباء کے انٹرویو کیے۔ رشین انٹرنیشنل اولمپک یونیورسٹی میں سال 2021-22 کے اسکالرشپس کے لیے انٹرویوز ہوئے۔ چیئرمین پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ایجوکیشن کمیشن ابراہیم حسن مراد نے دیگر ممبران کے ہمراہ انٹرویو کیے۔ سیکرٹری جنرل پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن محمد خالد محمود، نیشنل کورس ڈائریکٹر محمد شفیق اور ٹرینر پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن طارق وحید خان انٹرویو پینل میں شامل تھے۔ انٹرویوز کا انعقاد UMT بورڈ روم میں کیا گیا۔ انٹرویوز مکمل ہونے کے بعد طلباء کو اسکالرشپس ایوارڈ کی جائیں گی۔ چیئرمین پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ایجوکیشن کمیشن ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ ہمیں کھیلوں کے شعبے میں قابل اور پروفیشنل پلیئرز کی ضرورت ہے۔ نیشنل کالج آف آرٹ سے پڑھنا مصوری کے طلبہ کا خواب ہوتا ہے، اور جب طالب علم قوت گویائی سے محروم ہونے کے باوجود NCA سے ڈگری مکمل کرے تو عزم و ہمت کی نئی مثال قائم۔ نمرہ الیاس قوت گویائی سے تو محروم ہیں، لیکن اپنی ذہانت اور ذوق مصوری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ انہیں صرف ہاتھوں کی زبان پر ہی مہارت نہیں بلکہ انہی ہاتھوں سے مصوری بھی کمال کرتی ہیں۔ نمرہ الیاس نیشنل کالج آف آرٹس کی طالبہ ہیں اور ان کی فائنل ڈگری کے فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پرنسپل ڈاکٹر مرتضی جعفری نمرہ الیاس کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ اگر اس بچے کے ساتھ کہیں پہ کوئی ہینڈی کیپ ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ایکسٹراڈنری کوالٹیز ہوتی ہیں، تو وہ پھر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس شو میں ایسے کئی بچے ہیں جو کہ اسپیشل چائلڈ ہیں اور ان کا کام کسی سے کم نہیں ہے۔ نمرہ الیاس بتاتی ہیں کہ انہیں NCA میں داخلہ لینے کے بعد ابتدائی کلاسز میں کافی دشواری پیش آئیں۔ وہ اپنے فادر کے بارے میں بات کریے، ہمارے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں بہت ہی کوآپریٹیو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہی وہ آج اس مقام پر ہے، ورنہ ایسے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، ایسے بچے، انہیں تو کوئی اتنا خاص توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ ایک ہی دن نمرہ کی شادی اور نیشنل کالج آف آرٹ سے ڈگری مکمل ہونے کے عمل نے گھر والوں کی خوشیاں بڑھا دی ہیں۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ہمراہ اکمل سومرو، سٹی 42۔ حضرت سخی مادھولال حسین کا 433واں عرس دربار کی مسجد میں خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت سخی مادھولال حسین کی 433ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ بھگوان پورہ دربار مسجد میں منعقدہ دعائیہ تقریب میں DG مذہبی امور اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر زونل خطیب اوقاف احمد رضا سیالوی نے خصوصی دعا کروائی۔ DG مذہبی امور اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے ممتاز صوفی بزرگ اور پنجابی ادب کی نمایاں شخصیت حضرت شاہ حسین قادری المعروف مادھولال حسین کے سالانہ عرس کے موقع پر کہا کہ شاہ حسین قادری بر صغیر کی تاریخ تصوف کا ایک درخشاں باب ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے تکریم انسانیت کی روایت کو اجاگر کیا۔ آپ نے اپنے کردار اور افکار کے ذریعے مجبور اور پسماندہ طبقات کے مسائل کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے معاشرے کو ان کے دکھوں کے مداوے کی طرف متوجہ کیا۔ کہ یہ جو درگاہوں والے تھے، یہ جو صوفیات تھے،
یہ جو مدارس والے تھے، یہ جو مساجد اور محراب والے تھے، انہوں نے سختیاں برداشت کی، انہوں نے روکھی سوکھی کھائی، انہوں نے ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھنا قبول کر لیا۔ اس موقع پر عقیدت مندوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہر سال بلکہ ہر سال کے ہر جمعرات ہی یہاں پہ حاضری دیتے ہیں، یہ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں۔ ہم حضرت سخی مہد اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ادھر ہماری رہائش ہے۔ بس یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں بھائی عقیدت مند کتنی دور دور سے آئے ہیں۔ 3 روزہ تقریبات کو کورونا وائرس SOPs کے تحت محدود رکھا گیا۔ عقیدت مندوں کو بھی دربار میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر حضرت سخی مہد اللہ حسین کے سالانہ عرس کی تقریبات کو محدود کر دیا گیا، تاہم عقیدت مندوں کی جانب سے دربار کے باہر حاضری دینے کا سلسلہ جاری رہا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ فصیح اللہ، لاہور۔ کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔